बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके इल्म में होगा कि कश्मीर एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच गए और हर पाकिस्तानी को इस पर खुशी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर के एक जानिब पाकिस्तान की अशरफिया, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग, पाकिस्तान का निज़ाम चलाने वाले, निज़ाम रियासत चलाने वाले अफराद बैठे हैं। राना सनाउल्लाह बैठे हैं, एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बैठे हैं, अमीर मकाम साहब बैठे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब बैठे हैं और भी दीगर शख्सियात हैं। ये मोटे मोटे मैंने आपके सामने नाम लिए हैं जिनके मुंह से निकले गए अल्फाज कानून का दर्जा बन जाते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, माज़अल्लाह मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, सिंध में ये अपने कलम के जुम्बिश से कोई भी फैसला कर सकते हैं और पाकिस्तान की अवाम उस फैसले को मनोन तस्लीम करती है। चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करते हो मेरे प्रोग्राम में, आपके सामने, घरों में, शादी ब्याह में, जनाजों पर कि महंगाई हो गई, ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, इनके मुंह से निकले गए अल्फाज कानून का दर्जा, पाकिस्तान में पॉलिसी का दर्जा, पाकिस्तान में मईशत का दर्जा, सियासत का दर्जा, माशरत का दर्जा, मैं कहता हूँ कुछ भी ये कह दें, सिर्फ हम घरों में बैठ के तनकीद करते हैं और मनोन उसको तस्लीम करते हैं और 78 सालों से हम उसे तस्लीम करते आ रहे हैं। लेकिन अहले कश्मीर, उन्होंने इनके फैसलों को या पाकिस्तान के अशरफिया के फैसलों को नहीं माना और वो समझते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो वो टैक्सेस देते हैं, चाहे 2%, 4%, 5%, मैं यहाँ ये डिबेट नहीं कर रहा, जो वो सर्विसेज देते हैं, जो सारा दिन सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, जिस तरह वो अपने घर का निज़ाम चलाते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को मजबूर किया कि उनके साथ टेबल पर आके बैठे और उनकी डिमांड माने और उनकी डिमांड मान ली गई हैं। ये है आम लोगों की एक तहरीक जिसने उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, मेरा ख्याल है, हमारी हुकूमत को मजबूर कर दिया और ये अच्छी बात है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनके साथ निगोसिएशन बहुत बेहतरीन फ़ैसला था और ये फ़ैसला भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ कश्मीरियों ने अपने लिए किया है उसको भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। हक हर बंदे का हक है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जदोजहद करे और पीसफुल प्रोटेस्ट करे, मगर जो वहाँ पर शहादतें हुई, चाहे हुकूमत पुलिस की तरफ से हो या कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों की हो या अहले कश्मीर की हो, वो काबिल अफसोस हैं, वो काबिल मजम्मत है। वैसा नहीं होना चाहिए था और ये मामला शुरू में ही हल हो जाना चाहिए था। तो कहने का मकसद ये है कि ताकतवर तरीन लोग भी अगर आप अपना प्रोटेस्ट करें, आप अपना आइनी हक लेना चाहें तो वो आपको देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, बाकी डिमांड्स क्या मानी गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और मैं एक और बात कहूँगा कि हमें एकदम कंक्लूजन पर आने से गुरेज करना चाहिए। एकदम किसी को यहूदी एजेंट, किसी को गद्दार, किसी को इंडियन एजेंट, मेरा ख्याल है हमें ऐसी इस्तिलाह यूज़ नहीं करनी चाहिए। इन टर्म्स ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया, चाहे हुकूमती अफराद हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई इसको यहूदी एजेंट ना कहे, चाहे इमरान खान हो, कोई इसको यहूदी एजेंट ना कहे, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई इसे इंडियन एजेंट ना कहे, चाहे प्रेसिडेंट जरदारी हो, कोई इसे इंडियन, यहूदी, दुबई, किसी का एजेंट ना कहे। आपने अगर अपना हक लेना है जिस तरह अहले कश्मीर ने लिया, आप लें। आपने अगर अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, आप अपना मामला आवाम के सामने लाएं, आप असम्बली के सामने लाएं, आप अपना मामला मीडिया के सामने लाएं। एजेंट कह देना, गाली दे देना, सोशल मीडिया पे किसी की माँ बहन एक कर देना, मेरा ख्याल है ये कोई महज़ब लोगों का तरीक़ाकार नहीं है। तो बाकी उन्होंने अपना हक लिया है और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा, अगर उनको हुकूमती एजेंट, वो सहाफ़ी जो हुकूमत का धरा कूट रहे थे, जिन्होंने कहते हैं हुकूमत की सपोर्ट कर रहे थे, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए थे, जो अहले कश्मीर को भारतीय एजेंट कह रहे थे, तो अब ये जो हमारी हुकूमत ने बहुत बेहतरीन, मैं तीसरी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ, फैसला किया है, ये अपने लोग हैं, इनके साथ हमने डायलॉग करने हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसका ये मतलब है खुदा न ख्वास्ता इन्होंने भारतीय एजेंट्स के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। नॉट एट ऑल। अपने लोग नाराज़ थे, ये कहें अपने लोग अपना जायज़ हक मांग रहे थे, उनको उनका हक मिल गया।
جو جائز ڈیمانڈز تھیں وہ مکمل ہو گئی، جو نہیں تھیں اس کے لیے فردر ٹائم لے لیا گیا. اور اب ڈیمانڈز کیا تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آزاد کشمیر جوائنٹ کمیٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے تسلیم مطالبات کے نکات جاری کر دیے. میر پور میں مانگلا ڈیم کی مد میں کی گئی زمین یا دی گئی زمین میرا خیال ہے 30 دن میں ریگولرائز کی جائے گی. یہ معاملہ بھی کافی دیر سے تعطل کا شکار تھا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 والی پوزیشن اور عدالتی فیصلے کے مطابق 90 دن میں بحال کیا جائے گا. یعنی لوکل گورنمنٹ ایکٹ بھی جو ہے عدالتی فیصلے کے مطابق 90 دنوں میں بحال کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حکومت آزاد کشمیر 15 دن میں صحت کارڈ کا اجرا کرے گی. صحت کارڈ ایک بہت بہترین فیسلٹی تھی، یہ غریب پرور تھا صحت کارڈ. اگر عمران خان نے دیا میں سپورٹ کرنا چاہیے. کسی کے گھر بیماری آ جائے اس کے گھر کے برتن عزت اس کی سب کچھ یقین کریں نالام ہو جاتا ہے. تو 15 دنوں میں انہوں نے کہا بھائی ہمیں صحت کارڈ دیا جائے، تو حکومت مان گئی ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. مہاجرین کی نشستیں تب تک معطل رہیں گی جب تک خصوصی قانونی جو کمیٹی ہے وہ اپنی رائے نہ دے. اور رواں مالی سال میں میر پور آزاد کشمیر میں بین الاقوامی طرز پر یعنی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی جو ہے نا تعمیر کیا جائے گا. ماجد نظامی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے، صحافی ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھتا جا شرماتا جا. آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں سٹی سکین مشین اور MRI مشینیں نصب کی جائیں گی، جبکہ تحصیل ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر کے لیے فنڈز دیے جائیں گے. غیر ملکی سازش کا ڈھول بجانے والے بتائیں کیا یہ بھی انڈیا کی سازش تھی؟ آج تک آزاد کشمیر کی عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات میسر ہی نہیں تھیں. یہ ماجد نظامی نے ٹویٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر جانے، بغیر کوئی ریزن یا بغیر کسی نتیجے پہ پہنچے یہودی ایجنٹ، انڈین ایجنٹ، بھارتی ایجنٹ، دشمن ایجنٹ، میرا خیال ہے اب ہمیں یہ ٹرم یوز نہیں کرنی چاہیے. سب اپنے ہیں، سب کو بس منانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. باہر کی قوتیں یقیناً جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ گھر والوں کو اپروچ بھی کرتی ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو اپنا بنا کر رکھیں. ہم اپنے اللہ تللے، ہم اپنی عیاشیوں پہ، ہم نے جو 78 سال سے نظام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہم نے جو غریب سے، محنت کش سے، رہری باندھ سے، ایک ٹیلنٹڈ بندے سے اس کا حق چھینا ہوا ہے، ہمیں نہیں نظر آتا اس ملک میں یا سسٹم میں کیا حالات ہیں. تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے ہم نے ویسے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں. ایک قطعاً اس کی کوئی بھی مہذب معاشرہ اجازت نہیں دے سکتا، نہ اس کی اخلاقی طور پہ، نہ دینی طور پہ، بلکہ لیگلی کسی بھی طرح سے اس کی اجازت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.